नमस्कार दर्शक बंधु सत्य शांति मार्गदर्शन यूट्यूब चैनल को आपण मानंकु हार्दिक स्वागत। प्रिय भगवत प्रेमी मालिका प्रेमी दर्शक बंधु आमे 2026 की नहीं जहाँकि अच्युत मालिका मालिका चेतावनी जहाँकि ठारगार चकड़ा मड़ाण पुस्तक संपूर्ण खुलासा करूँ जे आगत भविष्यत को नहीं सद्गुरु महापुरुष अच्युतानंद दास कौन लिखिंट ठारगार चकड़ा मड़ाण से तो भविष्य कथा अनेक मालिकार अनेक कथा लिखिंट तन्मध्यरु एई ठारगार चकड़ा मड़ाण आउ ए गोटे भविष्यत मालिका पुस्तक अच्छी ए भविष्यत मालिका पुस्तक में सविशेष कथा लिखिंट एथुरु भी आज आम भिडियो माध्यम जानापी पाइबा ये 26 मसीहा को नहीं कौन अच्युतानंद महापुरुष लिखिंट। आज्ञा आम जहाँ कहूँ प्रमाणर सहित जोटा कि पुस्तक लिखित अच्छी आम मनगड़ा कथा किंबा काठर शुणा कथा एसबू कौन भी कथा को आम ए चैनल माध्यम प्रशय देना केवल जो कथाटी अच्युतानंद महापुरुषंकर मालिका पुस्तक प्रमाण मिलूँ से ही कथागुड़ी को चैनल रे अपलोड करा जाउची। प्रथम कथा हूँ महापुरुष जो लिखिंट ठारगार चकड़ा मड़ाण तो दर्शक बंधु मुझे आपको गोटे कथा देखी 26 मसीहा को जो कथा लिखाई 14 अक्षर यहाँ तो मुझे पढ़े शुणई तो आपण यहाँ जानी 6-7 मिसेइण 13 जोग कर एही ठारू घोर युद्ध भारत अवक्षर आपण को कही 6-7-13-13-13 आम संयुक्त यदि करदेबा माने जोग करदेबा सेटा हेब 26 मसीहा तेबे 14 अक्षरी पाठ करथिले। आज आसंतु जानिबा महापुरुषंकर 20 अक्षरी रे महापुरुष कौन लिखिचंती तो आरंभ करने पूर्व प्रथमे टिके महापुरुष को चिंता करदबा। ओं महाब्रह्म निर्विकल्प पूर्णानंदमयं हरि सर्वघटे जह अच्युत तस्य पादे नमाम्यम। जय श्री अच्युत। तो दर्शक बंधु एठी संपूर्ण आपण स्पष्ट देखुचंती कौन लिखिचंती अच्युतानंद महापुरुष आसुथिबा ए 2026 मसीहा विषय रे एठी कहउचंती कौन 2.5 बरस अति उत्पात 26 अंक को अना श्मशान पराए ए सारा संसार उच्छन होइब सिना। 2.5 बरस अति उत्पात 26 अंक को अना 2.5 बरस जो मीनसनी घाटी देउथिबो उत्पात 26 अंक को अना श्मशान पराए सारा संसार उच्छन होइब सिना। आज आम टिकिनिक करी संपूर्ण सविशेष तथ्य आज ये वीडियो माध्यम जानिबा को पाइबा। एठी अच्युतानंद महापुरुष कौन कहउचंती काहेकि कहउचंती श्मशान पराए सारा संसार उच्छन होइब सिना तार एकमात्र कारण दर्शक बंधु केवल मनीष मानकर अन्याय अत्याचार अनीति वर्तमान देखा गले माने बहुत रु बहुत व्यक्ति आपण माने देखुचंती जानुचंती किंतु आमे समस्ते चुप रोचे कहीं आमे यदि प्रतिवाद करिबा तेमे निश्चिंत रूप से आमे दोषी हो जावा। आमे किछि भूल करि थाउ कि न करि थाउ भूल करि थाउ कि न करि थाउ माने कथा को बुझंतु सेही कथा लिखुचंती अच्युतानंद महापुरुष जे वर्तमान व्यक्ति माने एते अन्याय अत्याचार बुड़ीकी रहिबे तांकर पाप भारा आउ धरित्री सही पारिबे नाही जा फल कि अन्यान्य दुर्घटना मानरे धन जीवन हानि घटिबो। ए 26 मसीह 2.5 बरस अति उत्पात 26 अंक को ना श्मशान पराए सारा संसार उच्छन होइब सिना। श्मशान होइजिबो आज्ञा श्मशान होइजिबो 26 मसीहा जो आसुची 26 मसीहा एते भयंकर रूप नेब आपण देखिबे धन जीवन केते हानि घटिबो। तापरे कौन कहउचंती गुप्त ग्रंथ अछि नेमाळ बटरे से बेले हेब बाहार कलकी मंत्र जे प्रकाशित हेब सत्य सत्य ही गिर। बोल आनंद कंद भगवान जी की जय। दर्शक बंधु ये जो गुप्त ग्रंथ अच्छी माने अच्युतानंद महापुरुषंकर जेतिक से मालिका लिखिचंती ता भितर गोटे अंश केवल मालिका भविष्यत मालिका तांकर कोठी अच्छी माने बही माध्यम आपण जो देखुचंती ठारगार चकड़ा मड़ाण एमती भविष्यत मालिका एमनी अन्य जो पुस्तक अच्छी बास गोटे अंश कोटी अच्छी कि नहीं किंतु आहरी अनेक गुप्त मालिका एबे भी मध्य अच्छी गुप्त भाव में अच्छी जहाँकि प्रकाशित हेब ता भितर हुए तो किछि प्रकाशित हो पारे किंबा अधिक मध्य अधिकांश रे मध्य प्रकाशित हो पारे किंतु हब ए 26 मसीह गुप्त ग्रंथ अच्छी नेमाळ बटरे से बेले हेब बाहार कलकी मंत्र जे प्रकाशित हेब सत्य सत्य ही गिर। माने अच्युतानंद महापुरुष ये सूचई देउचंती बाबुरे जो गुप्त ग्रंथ अच्छी
सी निश्चिंत रूप से प्रकाश हो। आज्ञा गोटे कथा ये मन को निहाती रूप से क्वेश्चन आसो ये गुप्त ग्रंथ प्रकाशित हम 26 मसीह कहीं तार एकमात्र कारण जी आम भावुचु जी साधु सन्त मैंने कहते तार एकमात्र कारण है व्यक्ति मानू सत् मार्ग प्रदर्शन करवा। मालिका आमको आदर्श मालिका हूँ आम गोटे आदर्श कौन आदर्श ना से मालिका द्वारा आम अनुप्राणित हो से बाटर चलवा। अच्युतानंद महापुरुष आम ही लिखिं आमर मंगल ही लिखिं किंतु व्यक्ति ताकू अनर्थरे नेउछि। तो तापर आसतु कौन लिखिं आम टिके पढ़िबा। नुआ रेल रास्ता कटके होइब हाण गोल से ही बेल दिवसरे पुणी उलका पात हेब 26 अंक को भाल। ये 26 मसीह निश्चिंत रूप से रेल रास्ता जो काम हम कटक रे निहाती रूप से हाणगोल हेब बोली से बेले ये अच्युतानंद महापुरुष सद्गुरु ये सूचित करुचंती जे नुआ रेल रास्ता जो कटक रे हेब से बेले हाणगोल आरंभ हो निश्चिंत रूप से। तापरे कौन कहते दिवसरे पुणी उल्कापात हेब 26 अंक को भाल। दिवसरे उल्कापात हेब माने एमितिका समय आसीजिव माने 26 मसीह दिवसरे मध्य उल्कापात होइब। गोल युद्ध हेब हिंदू मुसलमान चांदिनी चईक ठार वीर हनुमान बाहर होइबे लागिब महासमर। बोल आनंद कंद भगवान जी की जय। एठी जो अच्युतानंद महापुरुष आमर सूचित कले ये जो कथा लिखिंट आपण डरी जाउछंती कि आदौ भी डरंतु नहीं। महापुरुष चेतावनी देइछंती बाबूरे 26 मसीह ये युद्ध हम माने हिंदू मानू ये सतर्क कर जे मुसलमान माने आमको अटैक करेंगे कहीं प्रथम कथा है आमे आपण माने देखुथिबे न्यूज चैनल मानकरे जे जेतबेले दुर्गा मांकर भसाणी हेउतिला सेतबेले गोटा राम नामर नारा बाजिथिला। प्रभुंकर जेतबेले नारा तांकर चांदिनी चौक ठारे बाजिथिला सेतबेले मुसलमान माने अत्यंत उत्त्यक्त हो जाइथिले जा फଳରେ कि सेमाने हिंदू भाई मानक उपरको अटैक करथिले। सेइथिपई अच्युतानंद महापुरुष एटा 25 मसीह रु एक केलेंकारीटा लागि साइलाणी किंतु 26 मसीह यह एक अत्यंत भयावह कांड निश्चिंत नबाकू जाउछि। गोलयुद्ध हेब हिंदू मुसलमान चांदिनी चौक ठार वीर हनुमान बाहर होइबे लागिब महासमर। निश्चिंत रूप से वीर हनुमान होचंती आमर बजरंग दलर भाई भौणी जो सॉरी भाई माने अछंती सेही माने ही सेही मानक मतिरे सेही मानक धीशक्ति रे स्वयं वीर हनुमंतलाल महाराज जी प्रवेश करिवे। हीराकुद भांगी उछुली पड़िब खंड प्रलय होइब गुजरी राहास कालिया बोदारे तापरे परे हेब। हीराकुद भांगी उछुली पड़िब खंड प्रलय होइब। आज्ञा दर्शक बंधु आसुथिबा ए 26 मसीह सद्गुरु एठी आमको सूचित करुछंती हीराकुद भांगू कि न भांगू किंतु बन्यार परिस्थिति सुनिश्चित रूप से अछि। आज्ञा दर्शक बंधु मु आपनକୁ एठी कहि रखुची आपण भी मध्य सतर्क रही थांतु। सतर्क आमे केमिति रहिबा सतर्क आमे केमिति रहिबा प्रथम कथा आमे जानिबा को पड़िबो जे सतर्क तो रहिबा। एइठी बा गोटा कथा कहले अच्युतानंद महापुरुष आमे कौन कले एथिरु सब बंची पारिबा। आपनको मु गोटे पुस्तक देखैबी मालिका देखंतु महापुरुष अच्युतानंद दासंकर मालिका ब्रह्मांड अंके देवकूट आरंभ ए पुस्तक रे गोटा बढ़िया कथा लिखिचंती देखंतु। एइठी देखंतु दर्शक बंधु गोटे बढ़िया कथा लिखा जाइछि ब्रह्मांड अंके देवकूट आरंभ। महापुरुष कहउचंती जुग को जुग क्षय जीव मोहर नाम रहिथिब नामटी चारि जुगे सत्य। माने कौन कहले नामटी चारि जुगे सत्य। प्रभुंकर नाम हेउची माने रामबाण समान। जदि आपण ठीक निष्ठावान हेई अछंती निष्ठारे अछंती नियम रे अछंती एवं प्रभुंकर नाम को आपण नेउछंती निश्चिंत रूप से आपण को परास्त करिबा बाला ए सारा ब्रह्मांड रे केई नाहांती। सेइथपाई कहउचंती नामटी चारि जुगे सत्य नाम न थाई केउ कृत्य नामटी अमूल्य रतन सरिनु हई त्रिभुवन
ନାମକୁ ଧରିଲେ ଟିରଟି ସଂଶୟ ପକେଇବ କାଟି। ନାମ ବହଇ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ତହିଁ ମୁଁ କରେ ଜ୍ଞାନ ସିଦ୍ଧି। ନାମର ନାହିଁ ଆଦି ଅନ୍ତ ଜାଣିବ ଯନ୍ତି ସାଧୁ ସନ୍ତ। ହାଡ଼ି ଚଣ୍ଡାଳ ପଛେ ହେଉ ମୋହର ନାମ ଭଜୁଥାଉ। ତାର ହୃଦଏ ମୋର ବାସ କରଇ ଜ୍ଞାନ ପରକାଶ। ଏ ଧର୍ମ ପାଳେ ଯେ ଭକତ, କ'ଣ କହିଲେ? ଏ ଧର୍ମ ପାଳେ ଯେ ଭକତ ଆମ୍ଭେ ଯେ କରୁ ସେହି ମତ। ସେଇ ଆମ୍ଭକୁ କରେ ସେବା ଆମ୍ଭେ ବି କରୁ ତାକୁ ସେବା। ସେହି ଆମ୍ଭକୁ କରେ ସେବା କଥାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କଲା, ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇଲା, ତ ଭଗବାନ ବା ଈଶ୍ୱର ବା ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣ ଯାହାକୁ ପରମାତ୍ମା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସିଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଭକ୍ତର କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକେଇବେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ଜଣଙ୍କ କଥାକୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ବା ଆପଣ ଜଣଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ତ ତାର ଅପରପକ୍ଷରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ସେହି ମଣିଷଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ମନେ ପକେଇବ। ଆପଣଙ୍କ କଥା ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଡାକୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ପରମାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇବେ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଡାକିବେ, ତ ସିଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସିଏ ହାଜିର ହେଇଯିବେ। ଏଠି କହିବାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହେଉଛି ଆମେ ଯଦି ସତ୍ୟରେ ରହିବା ଏବଂ ସତ୍ୟ ବଚନ ସତ୍ୟତାକୁ ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ ମାନେ ପାଳନ କରିବା, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଇଏ ଯେତେ ବଡ଼ ହୀରାକୁଦ ଉଛୁଳିଲେ କେତେ, ଛତିଶଗଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ କେତେ, ସମୁଦ୍ର ମାଡ଼ି ଆସିଲେ କେତେ, ଆମର କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ହୀରାକୁଦ ଭାଙ୍ଗୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଯାହା ହବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ପ୍ରଭୁ ବୁଝିବେ। କାହିଁକିନା ଆମେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛେ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମ ତଳେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଆପଣ ମୋ କଥାଟିକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଆପଣ ଖାଲି ଶୁଣିଦେବେ, ବାସ୍ ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯେତିକି ସମୟ ହେଇଥିବ ଭିଡ଼ିଓ ସରିଲା ପରେ ଆପଣ ଭୁଲିଯିବେ। ଏମିତି ଯଦି କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଜମା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ମୁଁ କଥା କହୁଛି? କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର ଆଜ୍ଞା। ଆସୁଥିବା ଏଇ 2026 ମସିହା ପ୍ରକୃତରେ ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟ ନେଇକି ଆସୁଛି। ବହୁତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲି, ଏଇ ଭବିଷ୍ୟତ ଯେଉଁ ମାଳିକା ପୁସ୍ତକ, ସେଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ କଳିର 4,32,000 ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଅଛି, ପ୍ରକୃତରେ କାହିଁକି ତାହା କ୍ଷୟ ହୋଇଗଲା, ତାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହେଉଛି ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ହରଣ, ଭଗ୍ନୀ ହରଣ, ହେଲା କି ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ଅନ୍ୟାୟ କାରଣରୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ଏସବୁ କ୍ଷୟ ହୋଇଗଲା। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ଗୋଟାଏ ଆଉ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଗୋଟାଏ, ଦୁଇଟା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଦୁଇଟା ଶାଖା ହେଉଛି ଅଲଗା। ବୁଝନ୍ତୁ କଥାଟା। ଯେମିତି ମୃତ୍ୟୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ, ଆପଣ କେବେ ମାନେ ଜନ୍ମ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ବିଧିବିଧାନ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ମାନେ କେତେବେଳେ ଆପଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁଟା ଅକସ୍ମାତ ହୁଏ, ସେଇଟା ଲେଖାଯାଇନଥାଏ। ଯେଉଁ ବିଧାନ ଅଛି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବିଧାନୋକ୍ତ ମାନେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ପଞ୍ଜିକା, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ କେବେ ବି ଲେଖାଯାଇନଥାଏ, ଏଇଟା ଅକସ୍ମାତ ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକି ଏକଥା କହୁଛି ନା ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକ କିଛି ପାପ କାମ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯିବ, କିମ୍ବା କାହାର ଅଭିଶାପ ଯଦି ଭୋଗତମାନ କରୁଛନ୍ତି, ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯିବ, ଏଇଟା ଲେଖାଯାଇନଥାଏ। ଆମେ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କର୍ମ କରିଛେ, ସତ୍ରେ ଥାଉ କି ଅସତ୍ରେ ଥାଉ, ଯଦି ଅସତ୍ କର୍ମ ଆମେ କରିଦେଇଛେ ତ ଆମେ ଅନୁତପ୍ତ ହେଉଛେ, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମକୁ ନେଉଛନ୍ତି, ତାହା ଅକସ୍ମାତ୍, ତାହା ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍, ଯାହା କୁହନ୍ତି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆପଣ କଥାଟିକୁ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଅଦିନରେ ପୁଣି ରଥଯାତ୍ରା ହେବ ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ଜାଣ, ଫତେ ମୁଖା ନଦୀ କାଳିଆ ଘାଇରେ ହୋଇବ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ଋଣ। ଏ କଥାଟି ମୁଁ ଏଇ 2 ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ବୁଝିଲି। ଏ କଥାଟି ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତାଟି, ଅଦିନରେ ପୁଣି ରଥଯାତ୍ରା ହେବ, ପୁରୀ କଥା ଏଇଟା ନୁହଁ। ଯେଉଁ କଥାଟି ଲେଖାଯାଇଛି, ମୁଁ ଯେତିକି ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଏଇଟା ପୁରୀ କଥା ଲେଖାଯାଇନି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟି ଲେଖାଯାଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ଆପଣ ବାହ୍ୟ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ନାଁ ବି ନେବି ନାହିଁ, ନାଁ ନେଲେ ହୁଏତ ଅସୁବିଧା ହେଇପାରେ,
ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନାଁ ନେଉନି, ମୁଁ ଖାଲି ଇଙ୍ଗିତ କରିଦେଉଛି, ଆପଣ ବୁଝିସାରିବେ, ବୁଝିଯିବେ। ଟାୟାର ଲଗେଇକି ରଥଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଏ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ, ପୁଣି ଅଦିନରେ କରୁଛନ୍ତି। କଥାଟା ବୁଝନ୍ତୁ। ମାନେ ଏସବୁ କରିବାର ମାନେଟା କ'ଣ? ମାନେ ହେଉଛି ଏଇଆ ଯେ ସେମାନେ ନୂଆ ଆଡ଼ମ୍ବର କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ନୂଆ ପରମ୍ପରା ସେମାନେ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି କରିବାର ମାନେ ମକସଦ ଏଇଆ ଥିଲା ଯେ କ'ଣ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଟିଏ ଦେବା ପାଇଁ, ଖାଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତ, ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା, ଜୟ ଅନନ୍ତ, ଜୟ କଳ୍କିରାମ।